देखो भाई लोगों, मेरा दादा का शादी हो रहा है। ये काट है, ये काट अभी दिलाएंगे, आदमी को देंगे। एक ना काट है, देखो अभी एक एक करके देंगे सबको। दिल्ली करना पड़ेगा, ये बांटना 2 पड़ेगा। दिन अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा बहुत इसमें। बांग्ला देखो, हिंदीते नहीं। আমাদের এগুলা বিয়ে বাড়ির কার্ড আজকে বিল্লি করতে হবে, टाइम নাই। ये देखो, ये वाला कार्ड हो गया हमारा। कितना अच्छा लग रहा कार्ड। मेरा भाई का शादी हो रहा है। কাটলা দেখাইলা। থাম 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 থাম, তোর মা কাজ পারে ইয়ে করবা হবে, হলদি লাগবা হবে বিজিম ফেলে। হলদি কোন লাগ তারপর এটা বানাই দে, খালি মনে করিছো। देखो देखने में कितना सुंदर है, देखने में कितना सुंदर है ये कार। কেমন বানাবো? 4 মিনিট অত ভিডিওটা তো তখন দেখবে কোনো বড় তুই ছাড়লে নিবে। देखो देखने में कितना सुंदर है। ভালোর জন্য দেখা চলে এই তো দেখা যায় বুঝবো নাকি কাটলাও দেখাচ্ছ সব লাগবে। এই দেখেন বিয়ে বাড়িকার কাজ আজকে বিল্লি করতে হবে, 2টা দিন টাইম লাগবে। রোববার বিয়ে, সোমবার বৌভাত। ভিডিও अच्छा লাগলে ভালো লাগলে ইয়ে করবা, শেয়ার লাইক কমেন্ট করবা, সাবস্ক্রাইব করবা। देखने में कितना सुंदर है। বেশি বড় নি করবা বলে 2 মিনিট পার হয়ে গেল। এটা বুঝি না বুঝবা, কথাটা বুঝিস তুই কি জানিস এলার সম্বন্ধে। বেশি বড় করলে না নি লোকটা দিয়ে দেখবা যাবে, ছোট হয়ে দেখে দেখতে বড় কে দিলে তুই। এই যে আমার মরিচ পিছে আসিল ম্যাডামটা, এই রকালা সোশ্যাল মিডিয়া মাছ রান্না করবে। আজকে বিয়ে বাড়িকার কাঠ বিল্লি করতে যেতে হবে, बहुत टाइम लगेगा। देखो ये इतना हुआ अभी, ये हमारा काट ये सब करेंगे अभी। ये क्या करोगे पापा? ये काट बिल्ली करते হবে, टाइम নাই হাতে সময়। ये देखो इसलिए देखना मेरा वीडियो को, और आपका जो मन में चाहे एक सब्सक्राइब कर देना।